মনোনীত করা হলো নওশাদ সিদ্দিকীকে, আর সভাপতি মনোনীত করা হলো শিমুল সোরেন মহাশয়কে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করবে। আজকের এই দুটো পদ অধিকারীদের নাম আমি ঘোষণা দিলাম। যেমন মিম সাহায্য করেছে, এই আজকে যে বিষয়টা নিয়ে হয়েছে মনে হয় এই বিষয়ে আবার প্রশ্ন করলে অত্যন্ত খুশি হব। শুনুন, সর্বপ্রথম এই প্রশ্নটা করেছেন যিনি দলের ব্যাপারে, আমি উত্তর দিই। দেখুন, মানুষের বাক স্বাধীনতা আছে, এটাই হলো আমার দেশ মহান, যে মানুষ ভুল বকলেও ট্যাক্স লাগে না, এজন্যই আমার দেশ মহান। অতএব তিনার বলার স্বাধীনতা আছে। তবে আমার যে দল আজকে শুরু হলো, সে দল শুরু আজকে চালু হয়েছে, 26 তারিখে শুরু হবে। তাও শুরু হওয়ার আগেই যদি কেউ টাকা দেয়, এই কথাটা একটা ফেক নিউজ, বাজে নিউজ। আমি মনে করি একটা হিংসা কাজ করছে, যেটা সমাজ খুব ভালোভাবে বুঝছে। আজকে দল ঘোষণা হলো, দলের চেয়ারপারসনকে ঘোষণা করা হয়েছে, দলের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে। তিনারা বসে ডিসাইড করবে। খুব দ্রুত আমাদের যে ফন্ড, সেই ফন্ডটাও ঘোষণা হবে, সেই সময় আপনাদেরকে জানানো হবে। ইলেকশন লড়ার জন্যই তো আমরা পার্টি করলাম। নির্দিষ্ট কোনো সিট এখন বলতে পারছি না, ধরে রাখেন 294টা। जिस संस्था के आप पीर ज्यादा है, जिस संस्था के आप पीर ज्यादा है, उससे लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और जब आप पार्टी का अनाउंस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उस सेंटिमेंट का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि आपने अपने भाई को इसका चेयरमैन बनाया है पार्टी का, तो फिर दूसरी पार्टी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उससे अलग कैसे है आपकी पार्टी? দেখুন, প্রথম আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে পরিবারের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি, সেই পরিবারের পক্ষ থেকে একটা দল ঘোষণা হচ্ছে, এটা কি সেন্টিমেন্টাল একটা কিছু ব্যাপার লাগছে না? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে রাজনীতি এটা পাপ কাজ নয়। রাজনীতি হলো রাষ্ট্র সেবা, মানব সেবা, যেটা অনেক মহান কাজ। মহান কাজ করতে গিয়ে আমার কোনো রকম সেন্টিমেন্টাল বা ধর্মীয় কোনো বাধা নেই, আর দেশের সংবিধানেও কোনো বাধা নেই। দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন কি করলেন? दूसरा था कि आपने अपने भाई को ही चेयरमैन बनाया है नौशाद सिद्दीकी को, तो दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी कैसे अलग? দেখুন, हिंदी बोलिए ना, हिंदी बोलिए। আমি বাংলা বলতে বেশি পছন্দ করছি। আপনি আরেকবার জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলবো। দ্বিতীয় নম্বর কথা হচ্ছে আমাকে সমস্ত দল, যতগুলো আমাদের বর্তমানে এক জায়গায় হয়েছি, সবাই আমাকে চেয়েছে যে আপনি সমস্ত দলটাকে নিজের মনে করুন। তাই সমস্ত দলেরই আমি নিজেকে মনে করি পৃষ্ঠপোষকতা আমি রয়েছি। সেই হিসাবে সমস্ত দলই যারা এই ফান্ডে আসবে সবাইকে নিজের মনে করে নিয়ে একসাথেই চলবো। आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में एक सियासी पार्टी की जरूरत थी? ममता बनर्जी कहती हैं वो सबका विकास, सबकी तरक्की चाहती है, सबको साथ लेकर चल रही हैं। लेफ्ट फ्रंट भी यही दावा करती है कि माइनॉरिटी वोट उनके साथ है। ऐसे में अब्बास सिद्दीकी को फुरफुरा शरीफ से क्यों जरूरत पड़ा कि एक सियासी पार्टी बनना चाहिए? देखिए, ममता दीदी ने क्या कहा, लेफ्ट क्या कहा, सब अपना अपना पास है, अपना राय है। मगर मेरा मानना है अभी जो माहौल चल रहे हैं इसमें हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर। इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी
और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। दूसरा बात है, मेरे संविधान में कोई जगह ऐसा नहीं है इस माहौल में नहीं करना चाहिए, दूसरा माहौल में नहीं करना चाहिए। जहाँ संविधान ने नहीं रोका दूसरी किसी के बाद यहाँ नहीं चलेंगे, ये मेरा मानना है। আমি কোনো কেন্দ্র থেকে লড়বো না, আমি কিং মেকার হতে চাইছি। বলো क्या आपके प्रचार में आएंगे? आसाद साहब आए थे, आसाद साहब खोल के बता दिए बंगाल का माहौल कैसा है। अब्बास सिद्दीकी बेहतर जानते हैं, इसीलिए अब्बास सिद्दीकी के पीछे हम खड़े हैं। अब्बास सिद्दीकी जैसे कहेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। हमने एक फंड बनाया, वो फंड के भी नाम सुने हैं, तो बोला जी आपका फंड में हम रहने के लिए मेरा मकसद है, हमने बोल दिया। क्या चुनाव प्रचार में वो आएंगे आपके साथ? अगर हमारे साथ फंड में रहेंगे तो बेशक हमारे साथ रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस একাধিক सियासी প্রশ্ন पार्टी করছে से আমাদের फायदा আমাদের সবাইকে पहुंचेगा, সুযোগ দিন। सेकुलर पार्टी সেটা হলো को আপনার नुकसान होगा। আপনার पार्टीর नाम হলো इंडियन सेक्युलर। जो बोल रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंच रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? पहले बोलिए कौन बोल रहे हैं? ये बात विरोधी तो आने क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं? जिस सोच को आप रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, তৃণমূল उसी सोच के लोग कह रहे हैं। কংগ্রেস বলেছে যে এটা বিজেপির ফায়দা হবে, কি বলবেন আপনি? नहीं, कांग्रेस के बारे में ऐसी सवाल जवाब है मैंने नहीं सुना। वाम के बारे में ऐसा नहीं सुना। हाँ, ममता के कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे। मेरा एक सवाल है ममता से, बीजेपी तो पहले नहीं थे, बीजेपी आप कैसे आए उसका जवाब पहले दीजिए, बाद में हम जवाब देंगे। আব্বাস একটা প্রশ্ন সেটা হলো আপনার দলের নাম প্লিজ আপনার দলের নাম ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট, আপনি কি মনে করেন যে বিজেপির বিরোধীরা বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে? আপনি কি মনে করেন বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল? আমি মনে করি বিজেপি আমার নজরে আমার দেশের জন্য ক্ষতিকারক, আমার কাছে সবার আগে দেশ, তাই আমি তাকে পছন্দ করি। সাম্প্রদায়িক দল কিনা বলুন। আমি মনে করি বিজেপি দেশের জন্য ক্ষতিকারক। বলুন। आपने अभी भी कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप किंग मेकर होना चाहते हैं। तो अगर जो लोग आपको देकर वोट डालेंगे, लेकिन आपके परिवार से ही जो कुछ तोहा सिद्दीकी की अगर हम बात करें तो वो तो तृणमूल के पक्ष में है, तो आपका अगर परिवार ही एक पार्टी को फॉलो नहीं करेगा तो आगे का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, हमारे परिवार में एक पीर साहब नहीं है, बहुत पीर साहब है। बहुत पीर साहब का दुआ अगर हमारे सर पर नहीं रहते तो इतना सारा मीडिया हमारे पास थोड़ी आते। ये दुआ है, हमारे पीर साहब का दुआ है, बुजुर्गों की दुआ फैज है, इसीलिए हर मीडिया भी हमारे बात सुनने आ रहे हैं। और आदमी लोग बंगाल का ज्यादातर लोग हमारी बात अभी फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे मुरब्बी का दुआ है। तो अगर कोई पीर साहब ममता के पास रहे वो अपना मर्जी है। हम खुद एक पार्टी बना के गरीब के दुख में हमारे साथ हिस्सेदार रहना चाहते हैं, उसके दुख को मिटा के हम उसको फ्रंट पेज में सही रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नौकरी, उसके रहने के लिए मकान, उसके शिक्षा के लिए, उसके साथ के लिए सोच रहे हैं। ये हमारा राइट है, हमारा संविधान अधिकार है। আপনি তো ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিতে কেন এলেন? আমার ধর্মে বাধা নেই, আমার দেশে বাধা নেই, তাই এসেছি। अब्बास जी, आप अभी तक कोई असेसमेंट हुआ है आपकी पार्टी का कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन से दल आपके साथ, क्योंकि टीम तो आपके साथ है, आपका सपोर्ट करने वाला है, लेकिन कौन से जिलों में और कितनी सीटों पर? देखिए, ये सवाल का जवाब पहले दे चुके हैं, आप शायद सुने नहीं, फिर भी एक बार बोल रहे हैं। ये हमारे टेबल अभी बनी है, टेबल में बात करेंगे, बात करके हम खोल के बताएंगे। तो देखिए, हम अगर 294 जो पार्टी है, चुनाव का जो विधानसभा है, सब जगह जा सकते हैं, मगर अभी खोल के तब बता पाएंगे जब हमारे टेबल में बात होगा। दूसरी बात, बेशक आप प्रेस दोस्त के पास हम सामने आके बात कह देंगे। बीजेपी নয়, কার সঙ্গে জোর দেবো না দেবো সেটাও তো আমার একটা স্বাধীনতা। আর দ্বিতীয় নম্বর, তাদের বিষয়ে কোনো কথা বলার ইন্টারেস্ট নাই। বলেন ম্যাডাম, বলেন, একজন বয়স্ক মহিলা কি বলছে, জি বলেন। आवाज सुनाई नहीं दे रहे। अच्छा, একটা অনুরোধ, দেখুন
আপনারা তো মিডিয়া, আপনারা শৃঙ্খলা শেখাচ্ছেন, আপনারা জনমত তৈরি করছেন, আর এখানে যদি বিশৃঙ্খলভাবে কোশ্চেন আসে তাহলে এক সেকেন্ড, আপনি কিন্তু মানে ভুল করছেন। আমি বলছি প্রশ্নটা যদি উত্তরদাতার কাছে সঠিকভাবে এসে না পৌঁছায়, উত্তর কিভাবে দেবেন? না দাদা, এখানে কেউ বাইরের লোক নাই, এখানে বাইরের কেউ নাই। আচ্ছা বলুন কি বলছিলেন? আচ্ছা আপনি কি বলছিলেন? এই যে এক্সকিউজ মি, আপনি কি বলছিলেন? আপনি কি প্রশ্নটা করছিলেন? এই আসতে দাঁড়ান একটুখানি, একজন বলুন। প্রতিপক্ষ মোদানকে শুনুন, আমাদের লক্ষ্য অসহায় গরিবদের হয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লড়াই। সেই লড়াইয়ে আমাদের প্রতিপক্ষ যে তো হবে তার সাথেই আমাদের প্রতিপক্ষ লড়াই থাকবে। এখন অনেক বড় অনেক সময় আছে, প্রতিপক্ষ কে দাঁড়াবে, কে জোটের মধ্যে আসবে, আমরা একটা মহাজোটও চাই, সেটা এখন ঠিকভাবে বলা যাবে না। এই মহাজোটে যারা আসবে না তারাই আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে। আমাদের লড়াই হচ্ছে সুশাসনের পক্ষে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। जी बोले। हमारा समझ है कि पश्चिम बंगाल में पूरा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के साथ जाता है। आप जो ये नया प्लान बना रहे हैं, इससे क्या ये वोट में स्प्लिट नहीं होगा, जिससे तृणमूल को शायद डैमेज हो? আমার তো দায়িত্ব নয় টিএমসি के বাঁচিয়ে রাখা বা তাকে। अच्छा हिंदी में बोलना होगा। देखिए हमसे जो पूछा है आपने, जे ज़्यादातर मुस्लिम वोट ममता दीदी के पक्ष में रहते हैं, तो देखिए हमारा मानना ये है, जो ममता दीदी जब आए थे तब ममता दीदी ने फरमाए जहां हम 10,000 शिक्षा देंगे, प्रतिष्ठान देंगे। आज देखिए जो अनएडेड का टीचर है अभी रोड में बैठा हुआ है, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वक़्फ़ स्टेट पुनरुद्धार कर देंगे, 15% संरक्षण देंगे। इसीलिए हमारे विश्वास हुआ ठीक है चलो ममता की साथ दे दो। हमने बोल दिया तो आदमी लोग ममता के साथ, हमारे मानने वाला ममता के साथ गए हैं। अभी देखा उन लोगों ने काम तो नहीं किया, फिर भी हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान में उसमें बहुत बड़ा फाटल कर दिए। इसलिए हमने सोचा है चलो दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास हम नहीं करेंगे, हम भी एक दल बना लेंगे और सबके लिए हमारे साथ में दलित आदिवासी मतुआ सबको रखेंगे, एक साथ जिसका आना है तो एक साथ चलेंगे। पर इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। देखिए इसमें बीजेपी का फायदा कहां से आ गए? वाम दे रहे हिंदू वोट नहीं काटेंगे, कांग्रेस दे रहे हिंदू वोट नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले टीएमसी दे रहे उसमें हिंदू वोट कटवा नहीं होंगे। सुन रहे दूसरा और पार्टी भी आ रहे, आम आदमी आ रहे, और सुन रहे और कितना पार्टी आ रहे, इसमें 70% जो हिंदू है उसका नुकसान नहीं होगा। अरे बीजेपी को अगर रुकना चाहिए तो सबको एक साथ मिल के बैठना चाहिए। ममता आज सीएम है, उसी को लेना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना चाहिए अगर बीजेपी को रुकना चाहिए तो। সবার জন্য দরজা খুলেছি, প্রত্যেকটা মানবপ্রেমিক দেশপ্রেমিক যারা আছে তাদের জন্য আমার দরজা খোলা আছে। अगर ममता बनर्जी एसोसिएट करने के लिए देखिए हमारे तो दरवाजा खोल के रखे हैं। नहीं, ममता बनर्जी अगर आपको बुलाती है कि एसोसिएट होइए मेरे साथ, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। আমি খুবই দুঃখিত, আমি অ্যাকচুয়ালি কথা বলাই বুঝতে পারছি না, সবাই মিলে বলছেন বলে আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ বলেন, ফুরফুরা রেল লাইন, 1 মিনিট, ফুরফুরা রেল লাইন। দক্ষিণ 24 পরগনায় যতগুলো আপনি সভা করেছেন, আপনার যারা সমর্থক আছে
বলেছেন যে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিকুলার অত্যাচার করছে এবং নানান রকম ঘটনা করছে। এখন আপনি দল করেছেন, আপনি কি প্রোটেকশন দেবেন আপনার? দেখুন, এ দলের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যানের হাতে দলের দলীয় পতাকা তুলে দিয়েছি। একটা আমি অরাজনৈতিক সংগঠনও চালাই, সেটা আপনারা কম বেশি জানেন, ফুরফুরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। সেই দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধর্মসভা হয়, সেই সভায় আমি যখনই যাই, এটা অতি সত্য কথা, বর্তমান টিএমসি সরকারের কিছু দুষ্কৃতী তারা বহুত অত্যাচার, অন্যায় এবং সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী কাজ করছে, হত্যা করছে গণতন্ত্রকে। এবারে আজকে যে পার্টি হয়েছে, এই পার্টির পক্ষ থেকে 26 তারিখ থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। তার পক্ষে আমি যেনাদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছি, তেনাদের সঙ্গে দায়িত্বভাবে তেনারা চালাবেন। আমি অবশ্যই তার বিষয়ে পরামর্শ, সাজি সব কিছুর নজর আমার থাকবে। তার সমাধান গণতন্ত্র প্রক্রিয়া যেভাবে করা দরকার অবশ্যই আমরা প্রস্তুত আছি। बीजेपी को रोकना है राज्य में, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सारी पार्टियों को एक साथ लेकर आगे जाना होगा। तो अगर ममता बनर्जी सारी पार्टियों का साथ मांगती है, तो क्या आप दीदी के साथ जाएंगे? देखिए, पहले उसको तो साथ में लेने की कोशिश करने दीजिए, बाद में हम बोलेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। আপনি বলছেন আপনি বলছেন বিজেপিকে কোনোভাবে আপনি সমর্থন করছেন না, কিন্তু আপনার সঙ্গে মিনের যে ওয়াসি আপনার সঙ্গে মিটিং করেছে এবং আপনার সঙ্গে ওয়াসির একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। ওয়াসি যেটা বলা হচ্ছে বিজেপির একটা সমর্থিত ব্যক্তি, তো সেখানে আপনি কি করে বলছেন যে আপনি বিজেপির সঙ্গে কোনো রকম যোগসূত্র নেই? ওয়াইসি সাহেব বিজেপির একটা সম্পর্ক আছে, এর কোনো প্রুফ আছে? এটা তো লোক মুখে শোনা যাচ্ছে। আর আমার ফুরফুরা শরীফে সমস্ত পার্টির লোকেরা আসে। ফুরফুরা শরীফ এমন একটা জায়গা যেখানে গান্ধীবাবুর মতো মানুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী আরও অনেকে এসেছে, তো সেখানে তিনিও এসেছেন। আমি একটা পার্টি করছি, খবর পেয়েছে, তাই আমার ফন্ডের সঙ্গে থাকার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এবং তিনি যে বিজেপির সাথে আছেন এমন কোনো প্রুফ পাওয়া গেছে কি? মানুষ বলছে, এটাই তো বলছে আমার দেশে মিথ্যা বললে ট্যাক্স লাগে না, এই জন্য আজকে মিথ্যু কোনো বলতে পারছে। আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে যে মুখ্যমন্ত্রীর হার্টবিট বেড়ে গেছে আব্বাস সিদ্দিকী দল গঠন করায়, এবং কারোর জমিদারি নেই। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ববি হাকিম যারা বলেছেন যে আব্বাস সিদ্দিকী দল করছেন বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার জন্য, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছে যে কেউ দল করতে পারে। দেখুন, গণতান্ত্রিক দেশে বলার সবার অধিকার আছে। মুখ্যমন্ত্রীর হার্টবিট বেড়ে গেছে কি না গেছে আমি ডাক্তার নয়, চেক আপ করতে যাইনি। যিনি বলেছেন তিনি চেক আপ করেছেন, নিশ্চয়ই সেটা তিনি ভালো জানেন। এ বিষয়ে কিছু না বলাটাই ভালো মনে করি। नया वोटर लिस्ट में दिलीप घोष ने कहा कि 4 से 5 लाख जो वोटर है वो रोहिंग्या मुसलमान है। आपको क्या लगता है? এই বিষয়ের উপরে কথা বললে ভালো হয়। আজকে जो मैटर है इसी के हिसाब से अगर क्वेश्चन करे तो अच्छा होगा। তৃণমূল সরকার গণতন্ত্র হত্যা করছে, বাধা দিচ্ছে, তারপর আপনি বলছেন আবার এই ফ্রন্টে যদি তৃণমূল আছে তাহলে তাকে স্বাগত জানাবেন। এটা কি কোথাও বিচারিতার কোনো ব্যাপার হচ্ছে না? স্বাগত জানাবার কথা হচ্ছে না, সবার জন্য দরজা খোলা আছে। যদি কেউ আসতে চায়, দরজায় ঢুকতে গেলে যে পবিত্রতা দরকার, পবিত্রতা হয়ে আসতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দল সেকুলার সেকুলার করে চেঁচাচ্ছে। হোয়াট ইজ সেকুলারিজম? আমি মনে করি সেকুলার তাকে বলা হয় প্রত্যেকেরকে সমান নজরে দেখা, প্রত্যেকটা নাগরিককে তার যে দেশ যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকারটা পাইয়ে দেওয়া। কেউ যদি বেশি দেবো বলে সেই আমার মনে হয় সে সেকুলার নয়, কারণ দেশের ওপরে কোনো নেতা নয়। অতএব দেশ যেটা দিতে বলেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বাসস্থান, এটা যদি দেওয়া হয় মনে হয় সেটাই সেকুলারের সবচেয়ে মনে হচ্ছে বড় কাজ হবে। আমি ওই তো বললাম, সবাইকে সমান নজরে দেখব। সবার যে অধিকারটা আছে, বাবা সাহেব আম্বেদকর যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার। আমি মানুষের সেবা করতে এসেছি, এখানে ধর্মের তো কোনো প্রশ্নই আসবে না, মানুষ সবাই সমান। সিনিয়র
সিনিয়র মানুষকে একটু গুরুত্ব দেওয়া হোক। पीछे से सवाल कीजिए, पीछे से सवाल। আমার একটা কি আমার আজকে আমি একটা ছোট্ট কথা বিস্কানে বলছি, জানি না বলা ঠিক হবে কি, আপনারা কোন নজরে নেবেন। আমার কিন্তু জীবনের আজকে এটা একটা ইতিহাস, এবং যে পরিবার থেকে আমি উঠে এসেছি এই পরিবারের জন্য একটা ইতিহাস। তাহলে সেই জায়গায় আপনাদের এই যে মহলটা আমি কখনো এভাবে দেখিনি, তাই হয়তো আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিরম কি হচ্ছে আমি জানি না, তবে যেটা এখানে আছে আমি সেটাই বলে ফেলছি, ভুল ঠিক জানি না, কেন আমি এখান থেকে কথা বলাকে পছন্দ করি। তাতে কার পছন্দ হবে না হবে আমি জানি না, তবে আপনাদের এই বারবার এটাকেও আমার খুব ভালো লাগছে, চতুর্দিক দিয়ে প্রশ্ন করছেন, এটাকেও ভালো লাগছে। ধন্যবাদ। বলেন ম্যাডাম, একটু 1 মিনিট, এই বয়স্ক মহিলা একটু আমার বলেন। करेक्ट। तो ये बात है कि अपना नाम भी सभी आपको पुकारते हैं भाईजान। आपने कहा आप किंग मेकर होना चाहते हैं, तो आप क्या पश्चिम बंगाल के सलमान खान? देखिए वो दूसरा अलग हिस्ट्री है। हम तो चाहते हैं गरीब के लिए किंग मेकर होना चाहते हैं। जो भूखा है उसके पेट में खाना देने की कोशिश कर रहे, जो नंगा है उसको कपड़ा देने की कोशिश कर रहे, हाथ में कलम और खाता शिक्षा देने की कोशिश कर रहे। अच्छा, आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, आपकी हाँ आपने बोलना আমি একটাই প্রশ্ন हाँ जी बोलून বলেছেন, যে কোনো দেশপ্রেমী আপনার ফ্রন্টে স্বাগত। বিজেপি নেতা মুকুল রায়ও আপনাদের ফুলপুরা শরীফে যান। যদি বিজেপি আপনাকে ফ্রন্টে একসাথে নিয়ে চলতে চায়, তারাও তো দেশপ্রেমী, আর আপনিও একবারও বলেননি যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল, তাহলে একসাথে কি চলবে? দেখুন আমি আবার বললাম, আমার দেশপ্রেমের যখন কথা উঠেছে, আমি যখন দেখছি কারো দ্বারা দেশের ক্ষতি হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে চলা কখনো সম্ভব নয়। अच्छा दादा, আমি দুঃখিত, আমি একটু